Sige na, guys. Pakutahin niyo na ako, guys. Bye, Nix. Bye-bye, Rebel. Rebel, ah. Yung iniipon ko. See ya. Thank you, Rebel. Yung iniipon ko, Rebel, ah, wag mo kakalimutan. Guys, 600 na lang ako. Blitz. Hello po. Wala na si Pilong. Guys, para ba kakain na ako, bala kayo dyan. Hi, Panda. Good morning. Good morning po. Spenderman! Good morning! Sinigawan. Hello po. Hello, Panda. Good morning. Spenderman! Good morning nga eh. Uy, joke lang po. Hindi po ako mga awe. Alo, alo. Hello. Good morning. Guys, 600 for my 30K ko. Good morning. Ah, hello po. Good morning po. Kamusta? How are you, Spenderman? Huwag mo ko yung English yun ah, kasi hindi ako magaling mag-English. Tagalog lang, please. Spenderman, kamusta po ang mga buhay nyo? Mamaya na pampers. Good, and you? I'm doing good and I'm so pretty. Ako interpreter. Hindi ako magaling mag-English ah. Wag ah, wag. Guys, help me guys. Help me for my quota guys. 600 for 30K. Hello da, good morning. Ha? Tilapia? Hulihin mo. Baha dito guys. Libre tilapia. Punta kayo dito. Wait lang. Wow. May tilapia dito guys. Superman. Ilan mo pa yung web siya eh? Sino mo yung ikin ko eh? Papatax guys, maganda ako. Mamaya, wait lang. Guys, mag-end na ako. Mamaya na lang yung 600. Level 63. Level 61. Level 20. 57. Guys, thank you, thank you. Thank you, Osprak. Try me. Tapos di ko mabasa. Tapos me. Tapos ano, thank you guys. Mag-end live na ako. Mamaya, mag-charge lang ako. Tapos mag-live na lang ulit ako mamaya.
Doc Mike. Thank you po, Doc Mike. 600 na lang kulang ko, guys. So, tandaan nyo yan. Mag-end na ako. Wala kami pa itisining. Thank you. Sa pasa ko. It ng boses, ha. Thank you po.